yang sangat penting bagi kemajuan kawasan, bagi kemajuan setiap bangsa. Karena setiap bangsa, setiap negara itu pasti punya potensi konflik. Konflik itulah yang harus diselesaikan dengan baik, ya, dituntaskan dengan baik sehingga ikhtiar untuk rekonsiliasi, ikhtiar untuk menciptakan solusi-solusi di antara bagian-bagian yang berkonflik itu sangat penting. Pengalaman banyak negara untuk menyelesaikan konflik di-share di forum ini, dan karena itu setiap peserta pasti mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran yang penting yang itu bisa digunakan di negara masing-masing. Saya apresiasi tinggi atas forum yang diselenggarakan oleh UMNO 2 hari ini. Ini manfaatnya sangat besar. UMNO adalah partai terbesar di Malaysia, selama ini memimpin pemerintahan. Tentu UMNO belajar dari dinamika politik di Malaysia. Sebagai partai yang sedang memerintah, tentu rakyat Malaysia berharap UMNO berhasil, UMNO sukses di dalam memimpin pemerintahan, dan Perhimpunan Agung UMNO tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi forum bagi UMNO untuk terus maju ke depan. Hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai tetangga, sebagai jiran itu penting sekali. Sebagai jiran, Indonesia dan Malaysia adalah sebuah kenyataan. Tidak bisa Indonesia menganggap Malaysia bukan jiran, tidak bisa Malaysia menganggap Indonesia bukan jiran. Hanya ada satu pilihan. Pilihannya adalah menjadi jiran yang baik. Tidak ada pilihan lain. Untuk menjadi jiran yang baik, tentu hubungan antar negara harus baik. Di antara itu, hubungan antara partai-partai di Indonesia dengan partai-partai di Malaysia harus juga baik. Saya berharap Partai Demokrat punya hubungan yang makin baik dengan UMNO. UMNO juga makin baik hubungannya dengan Partai Demokrat, karena hubungan antar partai yang baik pasti akan punya kontribusi besar untuk hubungan yang baik antara Indonesia dan Malaysia. International Forum is a very good vehicle and venue for expressions of opinion. We are able to project also the image of the Moro Islamic Liberation Front in a positive way, rather than as an armed conflict group. The forum, as you know, is part of the democratic process and a functioning democracy like Malaysia. So we are grateful to the leaders of UMNO, starting with His Excellency the Prime Minister, Datuk Najib Tan Sri, and Razak and other leaders who have invited us. We hope that in the future, as we move from our transition status to a transition authority of the Bangsamoro people, we would continue to be invited. We are grateful also to Malaysia for its very even-handed facilitation of the negotiation process between the government of the Philippines and the Bangsamoro Liberation Front. Our own revolutionary leadership in the person of Chairman Al-Haj Murad has expressed our common heritage with the Malay people, and we appreciate that we are learning lessons from your history so that we can project it into the present and the future for our people. This present assembly is very successful, and I say this because I see the number of participants who have come.
many embassies in the Kuala Lumpur missions are here in attendance. This is not to be perceived as a foreign intervention in local or domestic politics. There is a difference between the forum that OMNO is now sponsoring and the next stage of the General Assembly of the OMNO. As I understand it, as a lawyer and as a political science lecturer, we have to make the difference between the forum, which is very open in ideas, very open in expressions of and articulations of the many experiences that we have shared with the OMNO as a party. The next stage, of course, will be very private to the OMNO as a party handling local elections. We do not wish to interfere with your domestic politics, but we wish to contribute towards the development of diplomatic relationship for the party and for the government of Malaysia in general.